Hello and welcome back to Inga News. The sacred Ghat Sthapana ceremony was performed at Mahalakshmi Temple in Panjim, marking the start of 9 days of Navratri celebration. Each day of the festival will be observed with great enthusiasm, attracting numerous devotees to participate in the rituals and celebration, honoring Goddess Mahalakshmi. The event promises to be a time of devotion and community spirit throughout the festive period. देवी महादेवी महिषासुरमर्दिनी सुरवरदे तारकसंजीवनी जय देवी प्रसन्नवदने प्रसन्नवती जगदात्रा श्रीचापासुनि सोडी भोपाचा अंबे सुतवासुनि गुणकुलविलहाचा जनहरिकल्लिन दादा पदपंकजलेचा जय देवी महादेवी महिषासुरमर्दिनी सुरवरदे तारकसंजीवनी जय देवी कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं गजेन्द्रहारं सदावसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि त्वमेव शरणं मम तस्मात् कात्वाभावेन रक्ष मां परमेश्वरी प्रदक्षिणां नमस्कारं चतुरं चामरं तर्पणम् अर्घ्यराजोपचाराणि मनसेन्द्रियवाभ्यात्मनावापि स्वभावात् करोमि यद्यच्छनं तस्मै नारायणाय अनेन दिने श्री महाकाली महालक्ष्मी जगदंबा प्रियतां श्रीतो भवतु तत्सत् श्री हांकां मानून घे त्याचप्रमाणे देवा तिचे एकाय देवाचा ताट माट देवा एकाय राज्य करून घे तुम्ही सांगया एका राज्य करून घे सावरी वयले कोई राज्य करून घे ते कोरजुया पंचायत देवी सातेरी वालो साखळी ब्राह्मण सर्ट एका राज्य करून त्या सुरकुटी मारून मटी जोडणार अधिकारी आगो करून एका राज्य करून घे क्षेत्रपाल 12 जण मारिंग आणि एकाय देवा राज्य करून घे आज सत्पुरुष कलमा देवी हांकां मानाय धरून त्या प्रमाणे आयज पळय हो उत्सव 9 दिसांचो आसा नवरात्राचो तो बरे भाशेन करून घेवपाक पणजे स्थरान देमले कुटुंबा मार्फत साजरो जाता तो बरे भाशेन करून घे आनी ग्रामस्थांकूय बरे भाशेन सांबाळ करून घे हॉटेल ह्या 9 दिसांचे भायर भितर सरता ते कोणाक नासतना बरे भाशेन सगळ्यांक सांबाळ करून घेवपाक हांगा तुजो आशिर्वाद पूर्ण दवरून घे कृपा करून घे कल्याण कर आनी बरें कर महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती जगदंबा नवदुर्गा हिच्या खातीर कलशाची पुजा कलस्थापना घटस्थापना करून 9 दीस पर्यंत प्रत्येक दिसा आज एक फाल्यां एक परवा एक अशी नवे माळो वाडत वता आनी निमाणे दिसा महानवमीच्या दिसा तिची समाप्ती करून त्या दिसा नैवेद्य आरती हें करून जाता सदांच रातचें कीर्तन प्रवचन आसता आनी कीर्तन जातकच मागीर सदांच रातच्यो आरती जाता आरती जातकच सगळ्या लोकांक प्रसाद घेवन प्रत्येक दिवसाची सांगता जाता असो हो उत्सव 9 दीस पर्यंत चलता आनी 9व्या दिसा महानवमी दिसा देवकार्य जावन सगळ्यांक महाप्रसाद दिवन मागीर विजया दशमीची पालखी जाता हो देपो कुटुंबियांतल्यान हो नवरात्रीचो उत्सव आज पर्यंत परंपरेन चलीत आयिल्लो आसा आनी आतां पर्यंत अजून तांच्या वंशजांनी तो चालू दवरला. नवरात्राचो उत्सव आमचो एक मोठ्या प्रमाणे आमी मनयतात. सांजचे सदांच कीर्तन आसता, त्या भायर दसऱ्याक पालखी आसता, नवरात्री दिसा दनपारां महाप्रसाद आसता आनी 13 तारखेक कॉल आसता देवीचो. सो सगळ्यांक हांव विनंती करता, प्रार्थना करता की सगळ्यांनी देवळान येवन देवीचो आशिर्वाद घेवचो
आनी हे नवरात्राचो उत्सव दर वर्सा आमी मनयतात ताज्या परस मोठ्या प्रमाणे मनोवचो. नवरात्राची एक सिग्निफिकन्स म्हणटा ते विक्ट्री ऑफ गूड ओवर इवील. सो आमच्या प्रत्येक कार्यान आमचे स्वता कॉन्शियसान सुद्दां आमी सदांच विक्ट्री ऑफ गूड ओवर इवील करपाचे हे आमी मनान धरून देवी कडेन येवचे अशी म्हजी प्रार्थना सगळ्यांक आसा.